السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم على قناة مون فرونسي وفي حصة جديدة من سلسلة القصص، تعلم الفرنسية عن طريق القصص. وكالعادة قصة جديدة بعنوان Si cette histoire vous amuse. Si cette histoire vous amuse بمعنى إذا كانت هذه القصة تسليكم. إذن هناك تتمة لهذه الجملة ستجدونها في آخر القصة. Si cette histoire vous amuse. إذن كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. ما دور هذه الكلمات التي أقرأها لكم أو أشرحها لكم قبل القراءة؟ قبل القراءة الأولى التي بدون شرح، وهي تساعدكم على فهم النص. Alors, cette histoire هذه القصة. نقوم بالربط la liaison entre ces deux mots. Cette histoire تصبح cette histoire. Connaissez-vous أتعرفون connaissez-vous la lueur هو البريق أو الوميض. les volailles هي الدواجن. le lumignon هي قطعة شمع صغيرة تعطي إضاءة خافتة. la paille هو القش أو بلغة أخرى التبن. il faut l'éteindre يجب إطفاؤه. le puits هو البئر. c'est facile هذا سهل. tout entière بأكملها. إذا نقوم بالربط la liaison تصبح tout entière بأكملها. flamber يشتعل أو يحترق. vous devriez سيتوجب عليكم. les pompiers هم رجال الإطفاء. إذا كالعادة سأقرأ النص قراءة أولية بدون شرح. حاولوا أن تفهموا القصة، يعني القصة سهلة وبسيطة، حاولوا أن تفهموها في الأول بدون شرح، وانتبهوا لطريقة نطق الكلمات. إذا لنبدأ. Allez, c'est parti. Connaissez-vous, mes chers petits amis, la ferme d'Élise et d'Ernest ou d'Ernest, c'est un nom propre. C'est une jolie petite ferme avec des chevaux et des petits veaux, des lapins et un gros chien, des charrettes et des biquettes, de la paille et de la volaille, des moutons, des cochons et des dindons. Le fermier est très heureux. C'est Élise qui fait tout le travail. Tout à l'heure, à la lueur d'une bougie, Élise cherchait un petit lapin qui s'était caché dans la paille du côté des volailles. Et comme elle ne faisait pas très attention, avec son lumignon, elle a mis le feu à la paille. Cela risquait fort de faire rôtir les volailles et de brûler toute la maison, et les moutons, et les cochons, et les dindons. Au secours, Ernest, au secours, j'ai mis le feu à la paille. Eh bien, ma chère Élise, il faut l'éteindre. Mais je n'ai pas d'eau. Il n'y en a plus une goutte
dans le bassin. Alors, ma chère Élise, il faut en pomper dans le puits. Mais avec quoi veux-tu que j'en pompe? Le seau a un trou. Alors, ma chère Élise, il faut boucher le trou. Mais avec quoi veux-tu que je le bouche? Avec de la paille, ma chère Élise. C'est très facile. Mais la paille est en train de flamber. Eh bien, ma chère Élise, il faut l'éteindre. Mais je n'ai pas d'eau. Si cette histoire vous amuse, mes petits amis, vous pouvez la continuer. Mais si vous ne voulez pas que la jolie petite ferme brûle tout entière avec les chevaux et les petits veaux, les charrettes et les biquettes, la paille et la volaille, les moutons, les cochons et les dindons, j'en oublie? Je crois bien que vous deviez aller chercher les pompiers. إذا أتمنى أنكم قد فهمتم القصة جيدا. هي قصة سهلة وبسيطة ومسلية كذلك. سنعيد الآن قراءة النص مع الشرح حتى يتسنى لكم فهم القصة جيدا، وسنقف عند بعض القواعد. Connaissez-vous, mes chers petits amis, la ferme d'Élise et d'Ernest? Connaissez-vous? أتعرفون صغاري أصدقائي الصغار mes chers petits amis la ferme هي الضيعة d'Élise et d'Ernest. إذن إليز هي اسم المرأة وإرنست اسم الرجل. C'est une jolie petite ferme. إذن إنها ضيعة صغيرة وجميلة. Une jolie petite ferme avec des chevaux et des petits veaux. Avec des chevaux مع أحصنة. الضيعة فيها أحصنة. Chevaux, c'est le pluriel du cheval. الحصان. Chevaux. Et des petits veaux. وصغار العجول. Les veaux هم العجول. مفرد عجل. Des lapins et un gros chien. يعني أرانب. Des lapins et un gros chien. كلب كبير. Des charrettes يعني عربات et des biquettes. Les biquettes هم صغار الماعز. Les petits de la bique. La bique هي الماعز. De la paille et de la volaille. La paille هو التبن et de la volaille هو الدواجن. Des moutons خرفان. Des cochons خنازير et des dindons. Le dindon هو الديك الرومي. Le fermier المزارع est très heureux. إذن هو فرح جدا. Le fermier est très heureux. لماذا هو فرح؟ Parce que c'est Élise qui fait tout le travail. Élise هي التي تقوم بكل العمل. Tout à l'heure قبل قليل à la lueur d'une bougie يعني على ضوء أو على وميض شمعة. La lueur d'une bougie. Élise cherchait un petit lapin. إذا كانت إليز تبحث عن أرنب. Élise cherchait. Le verbe chercher à l'imparfait. Élise cherchait un petit lapin. إذا هنا نتحدث في الماضي ونصف ما كانت تفعله إليز. كانت تبحث على أرنب صغير qui s'était caché dans la paille. الذي كان قد اختبأ في التبن. إذن هنا استعملنا le plus que parfait. كان قد. لاحظوا المعنى الذي يعطيه زمن. le plus que parfait هو كان قد أو كنت قد. qui s'était caché يعني كان قد اختبأ يعني قبل أن تبحث عنه كان قد اختبأ. إذن هو
هذا هو دور le plus que parfait. هنا le verbe se cacher يختبئ au plus que parfait. C'était caché. Caché يخبئ. Se cacher يختبئ. Qui s'était caché كان قد اختبأ dans la paille. Du côté des volailles في جهة الدواجن. Et comme elle ne faisait pas très attention, هنا comme بمعنى لأنها، يعني نريد أن نعطي بها السبب. comme دائما تكون في أول الجملة. Et comme elle ne faisait pas très attention، ولأنها لم تكن تنتبه، كما قلنا نتحدث في الماضي نستعمل l'imparfait. إذا تحدثنا في الحاضر الآن سنقول elle ne fait pas attention، لكننا نصف شيء مضى، سنقول elle ne faisait pas très attention. Avec son lumignon elle a mis le feu à la paille. بتلك القطعة الصغيرة من الشمع التي كانت تضيء بها سقطت منها وأصابت القشة بالنار. Cela risquait fort. هذا كان يشكل خطرا. risquer. Le verbe risquer à l'imparfait. risquer fort. كان يشكل خطر بشكل كبير. De faire rôtir les volailles. يعني كان يشكل خطر بأن يشوي الدواجن. rôtir. rôtir بمعنى يشوي. Les volailles. Et de brûler toute la maison. وأن يحرق المنزل كله. Et les moutons, et les cochons, et les dindons. Alors maintenant, Élise crie « Au secours, Ernest, au secours, j'ai mis le feu à la paille. » يعني وضعت النار في القش. Ernest répond « Eh bien, ma chère Élise, il faut l'éteindre. » يعني هنا يجيبها إرنست بكل برود. حسنا عزيزتي، يجب إطفاءه. Élise mais je n'ai pas d'eau. لكن ليس لدي ماء. Il n'y en a plus une goutte dans le bassin. يعني لم تعد هناك قطرة في الحوض. Il n'y en a plus une goutte dans le bassin. Ernest répond Alors, ma chère Élise, il faut en pomper dans le puits. يجب أن تخرجي الماء. en pomper. pomper هي عملية سحب الماء من البئر. هنا on تعود على الماء. Il faut pomper de l'eau dans le puits. Élise, mais avec quoi veux-tu que j'en pompe? لكن بماذا؟ avec quoi veux-tu تريد que j'en pompe أن يعني أسحب الماء من البئر. Le seau a un trou. والسطل الذي يحمل الماء. Le seau a un trou. به ثقب. Alors ma chère Élise, il faut boucher le trou. يجب أن تسدي الثقب. Élise, mais avec quoi veux-tu que je le bouche? Mais avec quoi veux-tu que je le bouche? بماذا تريدني أن أقفله؟ Avec de la paille, ma chère Élise. بالقش. C'est très facile. Mais la paille est en train de flamber. لكن القش هو بصدد الاحتراق. يعني هو يحترق الآن. La paille est en train de flamber. Eh bien, ma chère Élise, il faut l'éteindre. إذن يجب إطفاؤه. Mais je n'ai pas d'eau. لكن ليس لدي ماء. Si cette histoire vous amuse, mes petits amis, إذا كانت هذه القصة تسليكم, si cette histoire vous amuse, mes petits amis, vous pouvez la continuer. إذن تستطيعون أن تكملوها أنتم. Mais si vous ne voulez pas que la jolie petite ferme brûle tout entière, لكن إذا لم تريدوا أن هذه الضيعة الجميلة, si vous ne voulez pas, إذا لم تريدوا أن هذه الضيعة الجميلة, que la jolie petite ferme brûle تحترق tout entière بأكملها,
tout entière avec les chevaux et les petits veaux, les charrettes et les biquettes, la paille et la volaille, les moutons, les cochons et les dindons. J'en oublie. أنسى شيء آخر. Je crois bien que vous devriez aller chercher les pompiers. بمعنى إذا كنتم لا تريدون أن تحترق هذه الضيعة الجميلة مع كل ما فيها. Je crois bien que vous devriez يعني أظن أنكم سيتوجب عليكم aller chercher les pompiers أن تذهبوا للبحث عن رجال الإطفاء. هنا vous devriez c'est le verbe devoir au conditionnel. إذا سنمر الآن إلى فقرة l'orthographe. Le pluriel des noms terminés par al. إذا سنرى بعض الأمثلة لبعض الكلمات المنتهية بال. Il y a quelques exemples. Un journal, جريدة. Un journal, c'est un mot qui se termine par al. Un journal, des journaux. Un cheval, حصان. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. Le métal, المعدن, les métaux. إذا لاحظوا جميع الكلمات المنتهية qui se terminent par al. Dans le pluriel, il se termine par o. O التي تكتب على هذا الشكل A, U, X. Journal, journaux, cheval, chevaux, animal, animaux, métal, métaux. إذا سنمر الآن إلى فقرة la conjugaison. Le verbe avoir au futur. فعل avoir في المستقبل au futur. Alors le verbe avoir هو من أهم الأفعال الفرنسية. J'aurai. Le futur يعني المستقبل. J'aurai des jouets annuels. إذن بمعنى سأحصل على. J'aurai des jouets annuels. سأحصل على ألعاب في نويل. Tu auras des jouets annuels. ستحصل على ألعاب في نويل. Il aura des jouets annuels. Elle aura des jouets annuels. Nous aurons des jouets annuels. نحن سنحصل على ألعاب. Vous aurez des jouets annuels. أنتم ستحصلون على ألعاب. Ils auront des jouets annuels. Elles auront des jouets annuels. إذا سنقوم بمراجعة صغيرة. Une petite révision du verbe avoir. إذا لدينا هنا le verbe avoir au futur. J'aurai des jouets. سأحصل على ألعاب. إذا أردت أن أتكلم في الحاضر سأستخدم le présent. Le verbe avoir au présent. J'ai des jouets. لدي ألعاب الآن. J'ai des jouets. إذا أردت أن أتكلم في الماضي أستخدم le passé composé وأقول j'ai eu des jouets. حصلت على ألعاب. J'ai eu des jouets. إذا أردت أن أقول كانت لدي ألعاب في الماضي كانت لدي ألعاب سأستخدم l'imparfait وأقول j'avais des jouets. J'avais des jouets. إذا كانت هذه هي نهاية الحصة. أتمنى أنكم قد استفدتم جدا وتعلمتم أشياء. لا تنسوا دائما أن تدعمونا بلايك وبالضغط على لايك وبكتابة تعليق أو كذلك بمشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة.